Znarğın bəstəkdə efir informasyon ravaqd abun studiya çəsiyyət halinə çıbır təynə ravaqdı. Fıtsak kuskabun, nugra zamonca tıbavdıstoy finanstı ministradama valvatku novartı ministradı kuşşıtən. Кардиолог-невролог Амаандар докторта, Республика Марцисты, Цагат Кавказа, Федералу медицинун центр специалиста. Baqa qadarcı diya istoriyon xuz, sırğıcıları arastadun salçaqqanın kısıta fəxatsa kanınız karunma. Президенті xəstərəstəqmə xəstgənə qambul təmarat finanstı ministradı kollektivən vazonga kutta sənog minister zutsatı innə. Qambul təmarat banı sankutta finansun qabazrat sarazın kayqalı. Patsaxadı sarğılavacı xəstərəstəqmə xəstgənəqmə abun sə kollektivən bavdısta vəlvət kunavartı ministradı nuk sarğılavak puxatı Vladimirım. Əməyin baxas kutta səməy məyəm qodmə ministradı köstərəstən batsatta kana nuk blantdə. Demədartərkənin əvac xəstə qobusta gündə. Республикай дартарцау кадрон иван зинаттасны сангондырсыдысты дуакустуатык ухторяк канаджым. Президенті хаст канак Камбул Тамарат финансты министрады коллективен базонга котта саног министр дзутсаты инная. Камбул Тамарат баны санкотта коллективы профессионалун потенциал. Сахга министрады разлавы вазык джымфарсты тамаудун домынс эффективун куст. Финансты министрадан республикай разамынады ама адамы цицымы дисканахан фарсты тәннермон найдзуаппыта. Вавар фаивын قو ایمیاک تختی آدم цартком зинаттам цехау донесте она иргавга форстетам бансан котта президент хаста ахастканак. Я хочу вам представить Инну Виналовну в качестве министра финансов Республики Южная Осетия. Камбул Тамарат мабан санкутта финансум блока модернизации. Цифрайон технологии тарай разынканын ама подсахадун органты көсті әргом зинат фабарзун тарканын. Республика царжы тақума афону зуапыта исойса көрдияттан хитсават ама адам има басинат тақума ва фастивак джин. Халчи дар адам има филдар күні хас кани туад проблемата вай койкаттар. Филдар кустардна аздахын қавма гурдар адамы категории мабан санкутта Камбул Тамарат. Уйнефс бавартануг министра көріхун зинады فارس کالکتیوی میوم که بانتستن ابد آس فارس تا اسکوت ساکنن با خاطر سمای کالکتیو کوسا ایو کاماندایم زود ساتینا بوزنک زاخت آخم اوان چت خی اما نفس باور تا کالکتیوی مکای کوسست فینانسون سیستما اسنوک کننل. Я имею представление о том, какой масштаб задач и уровень ответственности лежит на каждом из нас. Продолжим путь на цифровую трансформацию, на прозрачность бюджета, на взвешенную налоговую политику. Спасибо вам за ваш труд. И вместе, я уверена, мы справимся со всеми вызовами. Камбул Тамарат мавалват конуаварты министрады коллективан базонга котта саног министр Пухата Владимира. Вой ног министрам бахас котта майом ходма ног планта бацатта канын кострараз маканын тхай, ама я дартар косты ног фадыздахан табаны санканын. Прошу любить и жаловать, у вас новый министр. Эффективность работы у вас повысится, абсолютно в этом уверен. Пухата Владимир бузнак захта президента хаста ахастканак Камбул Тамаратан аманфс баварта севанг зинатсен кай нафамак канзан вэмай. Код ва министроде ну кохр бавараг ну руководитель авта макухфастай ма лахуржинатта мавил таразга араз жастут ва хишан ма уршиятан нахишан мастита гросмана нахастиан хурз. Кубостагунда таттаты Оксана информацион равахт абун. Президенті xəstərəstəqmə xəstgən Qambul Tamaraat hən kusəgun feyn bəldot minister timəm. Xitsadı novgwang tıbav disini fəstə bansan kutta xəstgən qurganı kustığat kayqa fəyivin. Sayrak demətayi və duamin duanıv damazən patsaxadun büceti plan. Finanslı minister zutsatayı nafiqusun kutta ministrad nıridəgən kayırıv naltaya xəstəm. Mitqottaqtı ministradı kust müstəfidini kolampəzinət farstı təfədil Qambul Tamaraat finanslı ministeran baxas kutta tsamaysa qodı tabaxasuy atsı farst askotsak kanını fədil.
ձրցդ արտաջը վավարելդար էկոնոմիկ օրարաստը մինիստր Կոթայթը սարմատ վեխուսն կոտա ռեսպուբլիկա արտաջը պրոդուկցիե ցուխսինատ քայնայ ցֆասավ արստաձեիս ոդոն թաֆագստը դուն ֆունց բունան անանի զինատ qaqanınada մինիստրնանի թսոսլան արձրտա մեդիկամենտը խոստեֆելդար կանը ֆադատել անանի զինատ qaqanınada ֆարստել Կամբուլ թմարատ արձրտավալ դայ կարզայ զարգա ցաջթը ցմդիս կանը նվաստը թամա քորդիատտանա ֆալա ռիալուն իվնզիատա ռաբատտան խացակ տարազգե Президенты хастарастагма хасганагман санкутта хисадынукс кундан арх кайканзасты бира плантына фалакосты реалун фастивжы тамгаска. Катсы тақвама бандавой республика царчтыл. Цагат Кавказа федералу медицинун центры доктор тастына республика. Удун дуа буны дарғана арғайс гарзысты рынчынты. Афадзы дарға удун растаг мацалзыстына республика мама. Амас гарзысты кодгураты авто республика районты царчтыдар. Бастон дарай навацхаса Кокойта Анжела репортажы. Хуссари Растона Кусенрайде Тойцагат Кавказа федералу медицинун центры доктор тәмді уабунун балцы растаджы специалисты бінеттон цәрджітен дәттінс консультациите әм экспертизеті. Командайс кондис кардиолог, невролог, кардиохирург, нейрохирург, аритмолог әмә узи специалист. Центры сәрок доктор әмә кардиохирург Михаил Суханов Кудбаныстан код автомай барзон квалификация гон медицинуны хосы цухтинят әйяфанс алы кары цәрджітедер. Приехали в Южную Осетию и приблизили нашу медицинскую высококвалифицированную помощь каждому жителю. Самое важное в наших приемах это то, что мы прямо с приема даем даты госпитализации, даем направление, даем свои рекомендации приехать в федеральный центр и пройти полный комплекс лечения. Або медицинун баскарстыр астаджы пациента иой экстрен унагдавай бақод беслана медицинун центрме арвитен. С приема был отправлен в федеральный центр, мы посмотрели, и у него стимулятор, который был поставлен, он, к сожалению, уже перестает работать. И мы посадили его на скорую помощь и увезли в федеральный центр. Это экстренный пациент, он был направлен, и он сегодня же уже получит лечение. Стимулятор, когда перестает работать, это прямая угроза жизни. То есть фактически можно уже сказать, что одна жизнь в Южной Осетии на сегодняшний день была спасена. Медицинун برکن تمگسکر республиканет дия خوزکرن کمن قوه وچه پاتسینتن انارخه خوزکنزست цагат Кавказа федералу медицинун центром. Все отобранные пациенты, они, естественно, бесплатно по медицинскому полису могут получить дальнейшую медицинскую помощь следующего этапа. Это уровень дообследования и уточнения диагноза, а также дальнейший отбор на хирургическое лечение. При невозможности оказания этого хирургического лечения в условиях нашего стационара мы направляем дальше в другие федеральные медучреждения по профилям. Доктор-кардиолог засохты Марат Мазахинев фыстой ихсая адаймогай филдар. Фален фыс чинирцы 20 пациентен дар фадат фазен доктор мабахавнен. Кардиологцы стесринчин райставадонай дуадас адаймачы дартар хост Канзасты республикан аттея. Двое пациентов, они крайне тяжелые, запущенные ситуации, которые очень поздно обращались к врачам здесь, по месту жительства, и, соответственно, и к нам тоже. К сожалению, мы хирургически им помочь не можем, но то, что в наших силах, это откорректировали медикаментозную терапию. Ну и дальнейшее динамическое наблюдение уже по месту жительства. Рынчынты баскарстыр астаджы вақцыдысты комплексон диагностикон процедура тәдір. Өтсінімәтсі эхокардиография гобіні әмә дадзин тәузи. Рынчынтен рабар әкотой зәрдай алғызу нисті кәтсті домту хирургионы хвыз. Также наш нейрохирург посмотрел очень много пациентов с заболеваниями позвоночника, в основном это грыжи дисков. Посмотрели пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. У нас здесь работает одна из лучших наших специалистов ультразвукового профиля.
Ցագատ Կովկազը ֆեդերալում մեդիցինուն ցենտրը դոկտոր աղամ կուսագուն բալցը ցավջստը ազը կարումը Ուեյֆադել բալվերտերը ֆիխուսն կանցեն ռեսպուբլիկե անանիզիոն qaqarın adı ministrat Hertsavga spesialiste ve sivresteci Bobarak Kansas Respublika rayon tedar Ցագատ Կովկազը ֆեդերալում մեդիցինուն ցենտրը սպեցիալիստեր ցդբդ və Россия անանիզիոն qaqarın ministradı Serglawag Mikhail Murashka ama xusari restone prezidenti xəstə xəskənə Qambul Timoratı bacırt məgəskə Կոկոյթան ժելը մեդոյթերինատ կոմարիտատը Ֆատիմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն։ Նիմզախոն սխորբաթալան Սանկտ Պետերբուրգը պացախադուն ունիվերսիտետը բաղակատտա պեդագոգո զոնատը դոկտորը դիսիրտացի։ Բեկմարը աստակակ սկոլը ախորքանգյա հալան սվանդկոտտա զոնադը բարձանտամ սխիզը նամայանն թսկադար բակոտտա։ Նավզոնգլա պումազոնն զինատտամ թրնն զինատ կոդպսվզարդ ուեյֆադել նավաց խասա խուրիթը դարի այբացատագունդ ըրմագ։ Sankt Peterburg'u Patsakadon Üniversiteti Nemzahun Sırbatalon întâlcine boğaqatta pedagogun zonatı disertacji. Neru Sankt Peterburg'u Üniversiteti vărăsogăv zaktă kafedraj docent. Ață fendagın raydı tabik morostab kokskoloik əsərək. Oy fəstətsxin valıq sazam ostab kokskoloyam. Цагatırestunu Patsakadon Üniversitet xərsıl kastfəunu fəstəyə axır dartar kutta Sankt Peterburg'u vsattun axıradun uaqdattı. На меня влияние оказал мой преподаватель Бибилова Роза Петровна, синтаксист. Вот с ней я писал курсовую, потом дипломную, и вот связал свое будущее направление вот с синтаксисом русского языка. Doktorun disertasiyi mezbire astır tasan küsteten ist. Falamonoge fasarayna gümbestek teorisogov zakudakhor kent u tü pratisme erkesin. İr tasan küstete benduru ervaz garadet tavoizafe khuzena falasa payda kanin kud akhir kanin instrument afta u mu afta khuinak эратологический подход. Эратология в переводе с латинского означает ошибка, погрешность, промах, да? Вот. А эратологический подход – это процесс обучения, в моем случае иностранцев, на основе сделанных им ошибок. То есть мы наблюдаем ошибку иностранца при употреблении вот этого сложного предложения, да? И опираясь с учетом вот этой структуры, да, этой ложной конструкции, мы строим свою методику педагогического воздействия. Alana fəstəyiz birə azonir tasan küstete felterdinad و مگسکه آبون زوناد فتاق اختفته چیارازه و دونن زغم زنزینت دینا قوه ترسن فلرازمت ساون قوه نفشجنای. Самое важное – не бояться. Вообще никогда никого. Смело идти к своей цели. Ценить свою идею, потому что мы свои идеи не ценим. Вот когда у меня возникла идея обучения на ошибках, многие мои коллеги очень скептически к этому отнеслись. В результате я доказал всему научному сообществу, и они все признали, что да, это работает. Doktorun disertasiyi bağa qədu vazıq cinitab fələnə finalun. Razayno gir tasan küstete zonadun proyekte əmə studenti məköst. Я думаю о будущем своем направлении, да, не хочу вот сейчас остановиться после докторской, и хочу заняться методикой, разработкой методики обучения осетинскому языку иностранцев. То есть вот что касается методики преподавания русского языка для иностранцев, это все разработано. Этой методике более 100 лет уже. А вот в осетинском языке этого нет. Skurbatalana истории ирдв дисану анувет квест. Равзарга профессионалзен мазон зинеттам тернен erkennen zonadı berzenttem. Xurite dara kostı raul tatta taksana informasyon rağt abun. Խուսարի ռստոներագուն դարքու վանդատտայի ու սրղձուարը արաստադուն կոստետակարուն մավախացականց, յա արաստադզուապ դատտը նրկկուն դումենթան, խնցըտ զարցըտ ապպատ դարցամայձը սլուժբա թացավա ամբալունայ, կոստետացայոնց իպարխի թղթամը լավար ֆարաստայ. Karoma faqat sakan sırxzor arğanı arastat kanınt mazı midek kakustete. Erxun davut sarmagun kusek katsi razdar kustat unara madı mayrami arğanı. جوار رستاد قاگان ودایت شتى برجع فلاجة وهم فزر خبر شدي چی اثر استومن یلپو فزیانی موت خیلی کلم پستم ودی فارو مفارو نیخوام شتى کت کفلاش یاستو ارتک یار استادفتش یا مسرت شوه کولتا فوجست من هیرن طول جدول ارتسورستم کشته ورت سلاوینیا شهر حال دگولگو معویسه بالا وارکوتا
Kuvandone arastadan bindur averdırsid duvamin enudesem azı. Xussarıristone alayna giparxi qapparisey. Ağust nıpırx min farasede nevatsfitsegem azı zəxun kostefestiwegen. Bakot töyze inženierun xezekte kostete. Severtoy qarmgenen sisteme. Bavaxtoyam don ama ruxs. Eparxi min evertekot zəğen zafteme kostete fevde feste. Arğan vaxt sevzen slujbete. Sistema severcistem kirama granit kaj khunam hawi. وی جینی سیر آلچر سیمونافتا مایرم کارشم مدام اشت کنجستم پریستول درشت و ساسفیشت تا میکنجستم جه آواتستم یود نف کننج ولی سانکت پتربورگ تانا نف کننج ملازمدونه نفتا کشتا زفتن خالدم ما نوازه گاز ما وقت ما شت وجسته ما خشاو فرشجه یومای مردگ نفته بوجه سلوشبا کنجستم. Arğan nog bastixay arastırçı drazdar kuvandonu xozan falavarextar ama barzundtar. Proyekte baxın sıttoynere kundumantam. Binatsı xitsan gundırsit xore zarak gencetan. Zengarcıtı binattar barek ve barzundtar. Arğan taksistes falan çıstı sırxtuf durtay. Ve doniste arğan razdar durtay. Hiç آخم کوخ دست نتا کشه من یخی دورن آلک کنجستم من همه سابلی سواد کنجستم من ما تنگرست و دورو آش دور نیدر بنتون و من از زرون لکته جورن چافتم مادام منیجر تا بیگار آدم سارستوی مادام گالت لاستوی و دیسه سجمنوسن یا رایدوان دوس همه بنوسافته کرده من ما ورسس کنده کدستم راسیسکی ایمپریا که خونمی یاد ودیس общество по восстановлению церквей императорское общество ми хауду наростуй масаростуй дан бегар мадам вардат ластуй галтл хардам мау тахчин расугдур Arastadon kostetat sevens eparxi tixte ama barvandone levard farastai. Arğan ağos der magdersin bakottoy levar. ما يقول لا بتفيز مالدس من هم فسران تایدر من هم بنات درگیس لا بوده در گورت لا بوده در ریسپوبلیکا بیره چی در سشرم بون بیره و من مایوشتر خواستودیس سخی خطولک در باکوت توی چی اخی اکسکاواتور باکوت تاما سخدک باشی کوتی سکوخت ما کستوی ول در چیری پیچا کشی اول ورتویتر سلاوینیا رار بستوی درشتر خسو هر کی پیچ ورت گاسیت سوسلانی خدای بال خطا افتا چیشه ما توسکای اندیجه در راورخ کنزسته آرغان منگا قستته یتور قاونز خرندون مولا زانت خاتنته اما دین سکولای بست خیطه سارازن یالفم بلای کزغنه منه سپریتکا کنجستم یخی دور شماج بازاوی در شوجین زابورن مماج قوجین نمنگی من خرندون تراپیزنی که خون چوی ویجی قو نمنگی و من ما ایروین بایده یبون تاس آدم باشن شنبه اربادوی مسکوی Sırxtsvar u xussariristun ragon der kuvandette sayu bire falterte istorion ama duxovun basina sindizin kanene nisan. Tbil telvira kodstایی da tatataksana informasyon rawaxt abun. Nirtabazun gaut desem iule bunğadı barakkenen tibem. Znavr rayonu vëdzan i vgas est bunaj 10 gradusë ëxeve enudes. Zavr rayonu i vgas est bunaj 2 farast gradusë ëxeve eftes. Koajsaj i vgas est rawarzan qësël kavda bunaj 2 gradusë ëxeve fëntes. Leningore rayonu i vgas est bunaj 10 gradusë ëxeve estes. Respublika e Stolica Ckhinvala i vgas est bunaj 10 gradusë ëxeve dëwen. Ахамед Стенабун хабартан радио филм бадма эфиры.